आपण माने सुंदर भाବରେ प्रभु श्री रामଙ୍କର ରସକୁ ପାନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବତାର ଶ୍ରୀ ରାମ ଅବତାର। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଜୟଗାନ ନ ହେବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ହରିବୋଲ ପକେଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ଯିବା ଜୟ ଶ୍ୟାମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୋଧେ ଆଉ ଟିକେ आवाज आसवाक चाहे कहीं आपने जब एति हरिबोल करेंगे से प्रभुता पाखे पहुँचब जहाँफल प्रभु आप आशीर्वाद करेंगे। जय श्याम रामचंद्र की एते मात्रा हृदय प्रभु श्री राम भल पाइबा अच्छी एपटे तो भाई मैंने समस्त हरिबोल देती किसी भाई बसुँच भाई मैंने गोटे हरिबोल हम भाई गोटे हरिबोल हम तो जय श्याम रामचंद्र की खुशी लगुच आपण मनरे एत मात्रा भक्ति अच्छी एत सुंदर कार्यक्रम एत सुंदर आयोजन जहाँ अति खुशी लगुच जदि आपण मैंने गोटे जोरदार करताली देवे से आहरी खुशी लगता। धन्यवाद। जनम राम नाम श्री राम सब